Arami tayo tatanga malum dala tayo iti worship service tayo afternoon service kasi po iti Sunday ay 24 hours iti Sunday. And the Bible says ay upon the first day of the week ijay tayo nga agdaydayo ti Apo. And so iso nga dapat iti evening service according to the book of John chapter number 20. Ngay jay at the evening kunana jay ay nagdaydayo dalatakin Apo Diyos. Iso nga iti Sunday afternoon tayo. Naala iti patag iti Sunday morning. Iso mo ti patag iti Sunday afternoon or evening. So naala mo mensahe iti biga ni Apo Diyos. Na-bless tayo. Mamatiak nga iti mensahe ni Apo Diyos. Itatakit adalata. Iti mensahe nga kaya na ngay padating kanya tayo. We want to welcome those who are joining us through our online live streaming from different parts of the country and around the world. And we are glad that you are joining us through our services. You are not only just joining us, but you are a part of our afternoon worship service this afternoon wherever you are. Alright? Let's sing Victory in Jesus as we start. Bakit daw On the tune now, ready, sing. I heard an old story, how our Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing out there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory
beneath the cleansing flood. Let's pray, Apo Diyos, pudno aunay Apo nga the victory me in Jesus. Because the moment that you died on the cross and rose again from the grave, you are victorious, Apo Diyos. And may ramraman kami, nga namati kin Apo Jesus, kas manabot kin mangisalakan, and we can say, Apo nga da kami kat nabalegi, tamo mi Apo nga noalan nam, tuditirabaw tilaga, langit titong palkararwami, O Diyos. So nga daydayawan da ka, ti panangisublim kanya, midti Apo, kas patag iti morning worship service, ay nakakasamot ti patag na di afternoon worship service. So nga, pagpardasan, di iti kabsat, ngangangay nga umay nga maki-worship o God, tamakasang padakadita ng mga ganda, iti mensahe. Amin di iti kararag, pagyaman mi, in Jesus' name, Amen. Kantaan tayo pa, iti kanta. I-share ko lang kabsat tano, ado makabuya. Alright. Okay, so kantaan ni tayo iti To God be the glory. Yan. On the first stanza now, everybody sing. To God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the light gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory He had done. Last stanza now. Great things He had taught us, great things He had done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Amen. Madaydayo ti Apo, great things He had done. At ado itinaramidan ni Apo Diyos, tigbiag tayo, isalahan na tayo, pinakawan na tayo, biagaden na tayo, ken uray pailinggan na tatang oras, ket nasayat iti panag taray, function, digiti internal organs, ngayon pa na inted na kanya tayo. That's why what we all can say is, to God be the glory, great things, iti naramid na kanya tayo. Okay. So, ikaw man dito, Hera. Danon. May metro na, sound no nakainom. Okay.
So let's go now to the Bible. Our message for this afternoon is found in the book of Mark, chapter 16, verse number 15. This is the Great Commission of God, Matthew 28, 19, 20. But in the book of Mark, found in chapter 16, verse number 15, kakabsat. Ayan. And then, basahan tayo ko na, and he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Deti mandato ni Apo Diyos, kanya tayo kausat nga, namati, ken part iti, trabaho ni Apo Diyos iti Candon City. Nakunanan, go! So from Batak, imay kami toy because we just follow the command of God to go wherever He wants us to be. So imay kami toy, and then go, kunana mo Salvador segundo na. So yung kamanin, Salvador, tatay, kaawid mila unay. And, may preach iti sa uti Apo na pintas sa message mi tatay. Kasi God made him to prosper. Kunanay jay King Uzziah iti Jerusalem. So, kaya tata, ti message tayo ket from the cross, through the church, through the world. From the cross, through the church, to the world. So, umuna, nga dalang tayo from the cross. Ayan, ij cross. Anakad ti cross. Alright? Anakad j cross. Ij na kaiyalansaan ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Ij na nga binayadan, digiti basbasol ti tao kabsan. Ayan. So, umuna, letter A, we see from the cross, the satisfaction of the Heavenly Father. Verse, kuna na ito, Isaiah 53 verses 10 to 11. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his end. So makita tayo na the pleasure of the Lord shall prosper in his end. Aya, iti pleasure ti Apo, aya ti pangaragsakan ti Diyos, iti panakasatisfy ni Apo Jesus, ti Diyos Ama, gapo iti inaramid ni Apo Jesus, di cross nga nailansa. Na emi narigat ti inaramid ni Apo Jesus. Apay, awang basol na, ngum iso na ilansa. Sika nga ta kaya mo, daw may king ka, sika mo pa ilang may balod para kanya. Adami na nako, dapay apukok. Sika mo pa ilang, mga amin nga sika nang nakabasol. Amin ng mga sika nakaperdi. Amin ng mga sika nakaperdi. Taano, adapo ko kaya danak. Anak ko nang nai, sige saklatag pa ibalod doon ko nang kadi. Ano? Di ba na pag nagregatan Nung amom ni Apo Jesus, awam mo tibasol na, haamo nga nakabasol uray maysa, nung pinayagan na, di kita'y Roman soldiers, nga inlansa the G cross, awam mo basol na. Ape na ta, gaputa, bilin ti amanay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ngayon may isuna dito rabaw ti daga, nailan sa G cross, natay naitanim, kaya nagbunga, kakabsat, ket kunan at verse 10, yet it pleased the Lord to bruise him. Naragsakan ti Ama, iti Diyos. Aya, taano ti kasta, ti bruise ko, dete kwa, nasapli-saplitan na. Aya, detay naparparigat, among ngamin jay latigo, at dakas sa sima na di Oo. Ninyabras da nga kasi nay, haan nga, dete ordinary lang nga, anan, may kapit. Oo. DJ Cross, ay di latigo, nga inyabras da kinapo Jesus, ay DJ kat, nga inbaot da nga kasyay, dum ka J. Kodil na. Oo. King J. Lasag na nanay Richie. Tapos suguyudon danto, di nga latigo, sumuro mo ten J. Lasag King Kodil na. Apo halangan namin sang abrasan, halangan namin dua, halangan namin tanlo, halangan namin sangapulo. Apay, from the temple of Pilate to the hill of Calvary, nagatidog dejay nanay. Kay abrasan da nga binabaw ni Apo Jesus, mabaling 100 times or 1,000 times,
Ngam, kuna ni Apo Jesus, okay lang detoy, apay, na-satisfy ko ti Father ko na naparagsak ko iso na fulfill ko di panggap ti Diyos Ama, ngayon baon na itoy, tano siya ti mang bayad, iti aming nga basol ti sa ngalubungan. Tano ang balagan tayo na emi. Nagmayate. Kasi no dati agbayad, mapantay impyerno, awan sa bali. Apay, isolaeng iti bayad, iti basol ti tao, mapan impyerno. Kasi awan mo, basol mo mapan langit. So nagbayad ti nagbasol, no kumapimbatay ti Pilipinas sa tili ti polisin, panda di korte, nakan di korte nga nagbasol talaga, murder, balod. Apay, nga na ibalod, nagbasol eh. Datayo po, iti talaga nga papanan tayo, impyerno. Gapota nagbasol tayo ti Diyos. Ngayon, kunanay ti Biblia, alright, imay ni Apo Jesus, iti raboti dag isunan tinang bayad, iti basol tayo, ket kunanan dito, yet it please the Father to bruise him. Naragsakan pa'y, nasatisfy pa'y iti Diyos Ama, nga isunat na tailan sa cross, naragsakan pa iti Diyos Ama, nga latigo ni Apo Diyos, Apo Jesus, naragsakan pa iti Diyos Ama, nga isunat na natay, nga itanem, nung nagungan. Oho, para kabigit ibasbasol tayo, nga kunanad to'y, and the pleasure of the Lord shall prosper in His hand. So makita tayo the satisfaction of the Father. Kaya nga po iti may nga panggap tayo ti biyag, awan sa bali ti ultimate, nga panggap tayo no apay create na tayo ti Diyos, awan sa bali no di kaya di paragsakan tayo ti Diyos, i-please tayo ti Diyos, apo anak pakaragsakan, apo kasano ka nga masatisfy, apo kasano ka nga masurod, apo kasano ka nga mapagserbyat, apo kasano ka nga madaydayaw, aramatin na. At maparagsa mo ti Diyos, you can satisfy God, kahabsan. Asan mo tayo nga maparagsak ti Diyos? Nagsimsimba tayo, maparagsak tayo ti Diyos. Nagsolwinin tayo, maparagsak tayo ti Diyos. No hindi agoutrage, maparagsak tayo ti Diyos. No hindi agnecro, maparagsak tayo ti Diyos kasi adumay sa lakal. No hindi ag-Bible study, maparagsak tayo ti Diyos. No hindi agibunong tracks, maparagsak tayo ti Diyos. Ado iti wagas nga kasano tayo nga paragsakan ti Diyos. No iti kantay ti offering ti Apo, maparagsak tayo ti Diyos. Kasi iso nang ibaon. Malakay 3:10, bring your the tithes into the storehouse, that they may be meat in mine house, operational expenses. Kunana, the meat iti balay ko, kunana, and I will open the windows of heaven, and pour you out a blessing, bendisyonan kayo, tano awan ti room nga enough, nga pangipanan nyo, di ito ibuhus kunan. Kaya nga maparagsak, nagayem, ken kaabsat. So, satisfaction, letter B, ano dyan mo na? Satisfaction of the Heavenly Father. Letter B, the sacrifice of Christ. Kunana to verse 5 and 7, 6 to 7, but He was wounded. Ano wounded? Nadunor for our transgression. Hana ngayon baga, He was wounded for His transgression. Awang mo transgression ni Apo Diyos na eh. Awang mo baso na. But He was bruised. He was wounded. Kunana. Nadunor isuna para iti transgression tayo. Amo yung transgression? Another term kat trespass. Trespass. Mana. No kunang no trespassing. Tapos yung ilat tananay Richie. Anak mabaling nga mapasama kanya na. Nag-trespass na. Nag-transgress. Mabalin na papanawon. No nakaro din siya nga makimbagi, baka ikaso na ka. Adano ka kaso na din na kasi apay, no trespassing eh. Tapos imre lata. Oo. Mabaling nga makaswan. Ngam amom ti Apo Jesus for our transgression kunan. Anapay, He was bruised for our iniquities, naparigat isuna. The chastisement, chastisement of our peace was laid upon Him, and with His stripes, we are healed. Kunana. Di kita na ibabaot. Stripes. Anang babaot, datayo ka na agasan ko na nakakabsat. And His chastisement ay nagted kanya tayo ti peace. Agyaman tayo ti Diyos, sanuhaan nga nailan sa cross isuna, awan peace tayo tatag. Kunana ti Romans 5 verse 1, kunana jay, therefore,
we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nadaan tayo ti peace, ay kinapo Diyos, gapo, iti inaramid ni Apo Jesus. Oho. Dati ngamin po, idihaan tayo pa nga namatikin ko na, anak na tayo ni Satanas, awan ti peace tayo kenyana. Analada, apa, kalaban tayo ni Apo Diyos idi. Opo. So, among no gera, kasla ko ma-Jim Middle is, Jegasa night, nakabuy-buya ka international news. Siya no ka tirabi agbuyak mo lang ti international news. Sana mo mapaspasama around the world. Diba? Jim Middle East at tanay, Jegasa, permit nga nakaperper din. Ako makita nga ako, nga napintas nga balay. Oo. Aming establishment na collapse amin. Apay? Bomba. Sa One Piece. Nga makungkunay. So nga kunana, ti Bible, pray for the peace of Jerusalem, kunana. And God will love thee, that love them, kunana. Ayaten na ka ti Diyos, no ayaten ti, digitay anak ti Apo, digitay Israelita. Kakabsat, di ba? So, nagkaroon ti peace, iti biyag tayo, tata, the ceasefire. Nung kaya, the total ceasefire. Aya, tano, the peace, ita, Middle East. Kikita, no, the gera, mapektaran pa iti kwa, ti gasolina tayo ti Pilipinas. No, mapektaran gasolina Pilipinas, ngumato iti prime commodities. Apay, halos aming nga faktorya ta, gusto-usar ti makina. Aya, so, gusto-usar ti makina, agusar ti gasolina. Gapot agusar gasolina nga may import jay Iran ngumato. Sino ti madamay? Consumer. Oo. Kaya mo ho, yaman tayo tanagtal na. Alright? Hindi ka 60. Tata 53 man ang ti gasolina jay nagatangami. Kaya mo ho, ibabag ito'y ay agapo ka dejay nga inaramid ni Apo Jesus na dunor isuna para iti transgression tayo na chastise sa babaw isuna tano lang maadaan tayo iti peace maadaan tayo iti anak iti peace na kapya ba? Peace kapya okay so no agkap-kape ka da kapya di ba? na peaceful ka eh. No mo tipod-pod nga pis agapo kinapo Dios awan sa bali. Aya, narigat tinagulo nga pamilya. Narigat tinagulo nga da katulong mo nakagulgulo makiapa. Narigat tinagulo nga di ba? Oo, narigat tinagulo nga apo ko. Oo, narigat tinagulo nga anak. Narigat ti gulgulo latta ti ubraan na. Kasi tibiyag tayo, di ba, nagbasol tayo, awan direction tibiyag tayo, tila da turtulungan tibiyag tayo, kaslang awan ti peace ngayit ito ti Diyos, yung hindi na amutay ni Apo Jesus, nangag tayo ti gospel nga kuna iti Biblia, na i-preach kanya tayo, thank God ni Apo Jesus, binayadan na iti pagbasol kon, I believe in Him, I receive Him as my personal Savior, and now, anak ti Apo, I have peace with God. Diba? Kung na iti Acts or Romans 5:1. We are justified. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So nga nagsakripisyo ni Apo Jesus. No, ang nga natay ni Apo Jesus, mapantay impyerno. Ang nga nagbayad ni Apo Jesus, datay tiyagbayad sa impyerno. No, ang nga nailansa ni Apo Jesus, ay awan ti pistay latay linggana tata. No, awan ni ang nga natay ni Apo Jesus kaabsan, ang nga wounded nga for our transgression, ang nga na-bruise for our iniquities, ang nga na-chastise isuna. Awan peace tayo, ilinggana tata, kaya agturturong tayo sa impyerno. No, magyaman tayo. Oho. Nagsakripisyo isuna. J-cross. Gapo tayo isunan ng bayad. Awang bayadan tayo. Gapo isunan iti. Nag-sacrifice. Hantay nga masapol nga ag-sacrifice nga mapanji langit. Di ba? Gapo tayo isunan iti nailan sa J-cross. Hantay nga mailansan. Ihaman tayo iti Apo. The sacrifice of Jesus Christ. Aya, amoy po, nada tayo na isalakan ti Apo. Kailangan nga ag-sacrifice tayo mo. Uri na bambanog tayo, intay lata. After ito'y Salvador II. After Salvador II, umay tayo man ito'y, di ba?
No, anak, masapol ti ministry, ag nekro tayo, intay mali. Di ba? Maliliwate di pamilya, dumay salakan nga tattao. Gusto nga nadama mo yun po, nga agminatay, pakadatay lata. Di ba? Tata, da barbaro nga kang tatay, Ilocano, Ate Mariel. Oo, da Ilocano lata. Dati pa na English. Tata, Ilocano. Oo. Sa napintas. In the future, adan to choir. Oo, sacrifice sa'yo para ti Apo. Agbuo tayo to choir. Di tayo agkawsat nga bigiya, di ba? Da Julius, ni Risa. Tapos, sino pa di tayo daduma pa agkanta tayo itong mo ito'y. Ate Marian, di ba? Agpractice tayo ito Saturday ni Hyra. Mo na mga practice ti choir. Tano, danto mo choir tayo ito'y. Alam mo nga, makapag-sacrifice nga kanta ti agkanta iti video, okay? Diba? Tapos agur-urat pa ito yung nanay. Agkanta video, okay? Di makakanta ti Apo? Oo. Sa bali, dapat makakanta tayo mo ti Apo. Gagayin kin sa kausat. Sacrifice. Letter C. From the cross. Ano pasama di cross? Satisfaction of the Father. Ano ba? Sacrifice of Christ. And letter C, the surrendered will of Christ to His Father. Mark chapter 14, verse 36, where is read, and He said, Abba, Father, all things are possible unto Thee. Take away this cup from me, nevertheless, not what I will, but what Thou wilt. Dito di na pa nagkararag ni Apo Jesus si Garden of Gethsemane bago nga kisan ni Judas. The kiss of Judas Iscariot is a kiss of death. So hang aming agkikis ket mayat ni Judas kinis na ni Apo Jesus nung kiss ti patay nanay. Di ba? Oh. Kaya mo kuna ni Apo Jesus amo na nga malatigo isuna, amo na nga abdusa isuna, amo na nga agregat isuna. Hindi na pa nagkararag di Garden of Gethsemane kung na Abba, Father, Ama. All things are possible to the amin, posible amin ginga. Take away this cup from me, kunana. Deti nga dadagsin ko, deti nga pasarit, deti nga bagkada nga cross, deti nga panakailansak. Numabalbalin ko madakayat! Apay, narigat Padasong mailansala. DJ Pangpanggag, papailansada. Ada nagpailansa. Nung idikit kita, kasta kati dog J lansa, nanay Amy. Ting lansa, dagang kasta lang apag palo. Aray! Kunana. Ilansada na alinda ka, puk! Aray! Kunana. Puk! Aray! Jebangir. Okay? Lansada mo na. Puk! Ano ko na, siyempre Jisa ka na hama na Nung amo, ada pagbatayan na Kapingatad na pagbatayan na ko na. May Apo Jesus sa mo pagbatayan na Actually, Jay Saka na, nailansa. Nagsilpo ka kastan Oo. Kaya dapat Jay Pangpangga, isilpo da mo kuma. Kastan Hamay. Ima mo lang pagpalo. Dapat pagbatayan na. Kasjay. Dapat nutuladan na ni Apo Jesus, natay ni Jesus, dapat matay daw Nay, nung natay daw, beka pa'y. Ano na, ni Apo Jesus lang ti mabaling nga mga ramid, iti sacrifice si Jay, cross kaabsan. Taiso na lang iti perfect sacrifice, no mapakawan. Di iti basbason tayo, so ang kanana, numabalbalin lang umada. Ayat But not my will ko na. Hanga pagayatak, but thy will. Gusto ko madiyeti ka mayatan na anak pagayatang kinyak Apo Diyos. Anak pagayatang kinyak Apo. Anak pagayatang nga role ko ti pamilya. Anak role ko ti asawa. Anak role ko ti anak ko Apo. Anak pagayatang ka digiti loved ones ko. Digiti friends ko, relatives, and loved ones. Amunti ko na ti Apo share the gospel. Gusto nga tano maisalakan da. Tano mapanda langit. Tano mamamudan Jesus Christ as Savior. Ni Apo Jesus ti dalang nga mapalangit. Hanga church ti dalang nga mapalangit. Hanga ti bautismo ti dalang mapalangit. Hanga good works ti mapalangit. Hanga ti pilites agpailan sa dalang nga mapalangit. Hanga anyamang aramidon iti tao hanga relihiyon.
iti dala nga mapalangit. Sino nga ron ti dala nga mapalangit? Anak ko ng Jesus Christ. John 14:6. Siya ti dalan biag ken kinapudno. Awang makapaljama no ang nga magna kanya. Samo tayo iti dalan papalangit ni Kristo. So ibagatay ko man ni Kristo lag ay ayaten na ka. Isa nga ako na King Julius sa tay. Ipag-pray tayo dito yung prayer request ng buhayat ni Clarissa Rodriguez. Cervical cancer. Kung na kanya na, in tanto siya ti gospel. Ano, ma'am amuna ni Apo Jesus. Kas mangisalakan na. So, di pagayatan surrendered will. Oho, anak may maya, di pagayatan ti Diyos, wano di pagayatan tayo. Di pagayatan tayo no daduma selfish. Di pagayatan tayo para kanya tayo. Oo, hanga para iti apo, hanga para ti tao. Apay, di pagayatan tayo, bagit amin, bagit. Imot. Di ba? Para kanya lang. Idi na tayo, awan mo lang nabati na, awan anatata. Ngum no ko na ako maapo ang pagayatan. Kasano ak nagbaling nga blessing ti sabsabaling nga tao. Dagiti sani ko ak apo bagi mo. Ay paaramat ko kanya, di ba? Iti New Testament ore di kita dagdaga di kita da Barnabas ket inlaala ko din pandati trabaho ti apo Di ba? And then ore di kita daddo mga Kristiyano ti Pilipinas talaga ngayon inted da. Mausar pa iti pagayatan ni Apo Diyos. Oho, siya kagararaga apit kanakang dagal, kanakang ti panggatang ti dagano, kailangan gatangan, nung nadamo mang ti, agyamang kami, Apo Diyos kung anak sikaman ti mga i-provide. In anyway, mabaling nga magatang, or adamang ted, ag-donate, praise the Lord. Mausar ti trabaho ti Apo. Amom, no kasi iti adanto nga ramidan ni Apo Diyos, DJ nga nang ted, or DJ nga nang ted iti panggatang kakabsat, sigurado nga maparagsakan ni Suna. Pagayatan na. So, surrendered will of Christ to His Father. Di ba? Nag-surrender, Lord. Not my will, but thou. Di ba? So, di pagayatan tayo, mabaling agkamali. Di pagayatan tayo, mabaling agfail. Di pagayatan tayo, mabaling nga madi. Di pagayatan tayo, mabaling nga madi. Turong na. Nung sigurado ka, absat. Nung surutan tayo, ti pagayatan ti Diyos, sigurado nga napintas si direction. Ipainahan niya tayo. John 4:3-34, Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. Ti meat ko kunana, anakad ti meat. Ti pangan ko, iti satisfaction ko, di ba? Meat kita, ano masatisfied buksin mo? So, my meat is to do the will of Him that sent me. Ano ti, kaya lang ni Apo Jesus, aramidin na lang di paubra di amana, kanyan. So, kaya no naman ti papaubra ti Diyos kanya tayo, aramidin tayo. Finish His work. Ti trabaho tayo ti Candon City po, halang da kami, dati amin nga nakamamukin ko na, kas mangisalakan, ibahagi tayo ti gospel. Kano mapandan to mo langit. Kahit ka di nga langit tayo, jay labuas mo impyerno. Kahit mo ka di langit ka, ng jay asawa mo impyerno. Kahit mo ka di langit ka, ng jay anak mo impyerno. Kahit ka di nga langit tayo, ng jay relatives mo impyerno. Kahit tayo ka di nga langit tayo, ng jay friends tayo impyerno. Kahit tayo ka di jay langit tayo, jay kaanak kami impyerno. Kahit tayo ka di langit tayo, ng jay kasinsay mo impyerno. Kahit tayo ka di nga langit tayo, ng di kita itatao nga amu tayo, handa nga mangngeg iti salvation ni Jesus Christ. E numatay daw mapanda impyerno. Sino makaamu iti dalang papanlang da tayo? Kaya nga po, agyaman at ti Apo, dagiti agipakpakada iti necrological service, kuma Ate Maria, nanay, Emmy, kinanay Linda ko ma. Ado na nekron tayo nay, 15. Ado iti imawat ti Apo, ti Candon City, by the grace of God. Kat amuyo ho, adupay, 61,000 din population ti Candon, nasurok. Opo, adupay ti world tayo, adupay ti idanan ti kararwada, iti sidong ti Apo. Nadida mamamu ni Apo Jesus, mapanda impyerno. Nadida mamati kinawadan ni Kristo, mapanda di impyerno. So praise the Lord da tayo. Pinati tayo isuna, inawat tayo isuna kas mga isalakan na tayo di impyerno. No isalakan na tayo di impyerno, haan tayo nga mapanda impyerno. Gapota, di tayo mapanda impyerno, papanan tayo ito? Praise God. Diba? The assurance sa'yo, how about others? So masapol tayo mapangkanyada. John 9:4, I must work the works of Him that sent me, while it is day, then I cometh
When no man can work, masapul tayo agtrabaho. Work the works of Him that sent me. What is that? Fulfilling the great commission of the Lord Jesus Christ. While it is day, kunana, no bigat, makatrabaho ka. Night cometh when no man can work. Siyempre, no rabiin, makatrabaho ka nga rin rabiin. Nalidum. While it is day. Kaya nga sa while there's an opportunity. While Jesus Christ didn't yet come, let's work, kausad. So makita tayo pa Cross, the salvation for mankind is completed. Di ba? John 19:30, when Jesus therefore had received the vinegar, He said, it is finished. And He bowed His head and gave up the ghost. Luke 23:43, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So kung na po Jesus, it is finished. Binayad ako, natungpalin. Kung na diyag tatakaw, Cross na apo laglagipen na tunod yung tayong kapagarya. Ana sumbati Diyos, manipod tatangal daw makipagyang kanto kanya pagarya. Apay natungpalin. Adapan na kay salahan. No salvation. It is salvation nga agsubli impyerno, hanga salvation. It is salvation, no kunana, ay nagbaso lang mapanak impyerno na, hanga salvation din. Ay no kunana, ay baka nagbaso lamang nun, baka agsubli at impyerno, hanga salvation. So ti salvation po, panakai salakan. So no inawa mo ni Kristo nga mangisalakan Savior, ureg baso tayo hanggang agsubli sa impyerno. Iso nga no damagan da ka langit. Maminsan lang ay inawa ni Kristo hanga memindad. Kuna na lang you must be born again. Maminsan lang awatem ni Jesus tano agbalin na kangana. Hanang iba ka nga you must be born again and again and again again. Ape maminano tekad nga mayanak ki mama tayo. May isa lang eh. Maminano tekad nga mayanak ti pamilya ti Dios. Paminsan lang. Iso nga no inawa mo Jesus Christ din, amo ay awaten eh. Nag-invitation na kaya. Sino kaya naawaten ni Apo Jesus? Inawa mo din, hamol ulitin rin. Kasi maminsan lang nga maiyanak ka ti pamilya ti Diyos. No, anak na ka ti Diyos forever. No, naiyanak ka ti pamilya ang kimamam, anak na ka forever. Ape, kailangan mapanandi ka nga, tano anak na ka, subli ka di buksi na. Ape, masapol ka nga maiyanak manin, iti spiritual. May born again manin, iti pamilya ti Diyos. Maminsan lang. So, maminsan mo lang inawa ni Kristo. So, ano, invitation na to, oy, sino kaya na nga awatan ni Apo Jesus? Inawa mo din, hanin. Di ka ito, agitay tayo din. Apa, inawa mo din. Hamaminsan lapan na kaya na. Alright? So, the invitation ka nga di jay, di kitay awang paiti hampay nga imawat. So, nga nekro tayo, di ba? Sino kaya na nga awatan ni Apo Jesus? Di pa'y sigurado namatay ka mapangkalangit. Kaya mo awatin. Para kanya da. Hanga para kanya mo kasi inawa mo ni Apo Jesus. Langit ka ni. Oh, anak na ka ti Joseph. Maminsan lang. Ngayon nawat tayo. So ako na John 1:12, aming ngay mawat kina po Jesus, inikan day dati pan nakabaling nga agbaling nga anak ti Diyos. Anak na tayo. Gagayem ken kausap. Okay? So, there kausap ay makita tayo the salvation for mankind is completed. Ano diyo mo na? From the cross, the satisfaction of the Heavenly Father. Na satisfy iti Diyos sama. Aya. So, kitang tayo no, kasano tayo mga paragsakan ti Diyos. Let there be the sacrifice of Christ. Nagsakripisyo ni Jesus. Hantay nga bayadan. Kasi nabayadan tayo. Amen? Amen. Hantay nga mapanimpirnon. Kasi nabayadan tayo. Nagmayadan. Letter C, the surrendered will of Christ to His Father. Thy will be done. Apo Diyos, anakad kaya mo kanya ko na. Diba? Si bibiyagak pa anak kaya mo kanya. Kaya tayo ka di nga, awan ubraan tayo, matay tayo tulatan. Agur uray tayo patay. Awan ubraan mo na, agur uray alatan, nagtugawa agmalmalun mo. Apo, mataya lang ko man. Agur uray kalatag, malmalun na katugaw. Oh, jarum rumaran. Agur uray patay. Kaya tayo kasi, hana. Apo Diyos, hanapay maaramid ko. Kasano ka pa'y mapagserbiyan? Kasano pa'y nga usaron tibiyag ko? Kasano pa'y nga ma-influensyahan ti sa bali? Kasano pa'y nagbaling nga blessing ti pamilya? Hangko lang nga, iyor uray ti patay ko. Uray bakit akon, uray lakaya kon, uray agdasagid ko. Kayat ko agbaling nga produktibo, agbaling nga blessing ti pamilya, kendi kiti ayat at tibiyag.
Masapol da nga mama mo ni Apo Jesus trumi ko natin kung makabsa. So pagayaran ti Apo. Letter D, the salvation for mankind is completed. Nalpasen. So, kung na Apo Jesus, binayada ko. It is finished. Binayada kong kung nalangar ni Apo Jesusin, ang pinitay sapay lang, bayadan na kano mo Nanay Linda. Kung na Apo Jesus na bayada ko, pag pinitay sa bayadan na kano mo, ang pailan sa, bayadan mo. Apay paila bayadam, kaya na bayadan ng alaman. Kung ako man Nanay Richie sa amang bayad, iti McDo or Jollibee. Kung naman ko man Nanay Linda, ano siya amang bayadan? Anak tawag na no kadiyay, insult no kuha kadiyay ng bayan. Bayada lang ako doon, naging lalaing kabay ko na na. Di ba? Oo, siya mang bayad din, kasi ako makanya. Siya mang bayad din, kung ako makin Julius, si merienda. Siya mang bayad din. Oh. Di ba? Siya lang mang bayad din, si Kamay lang ang bayad. So ni Apo Jesus ko na siya mang bayad din. Di ba? So dito ang penitensyan. No Biyernes Santo, igpiyad ang penitensya. Ijayam yada, 3 linggan at 5, babautin da bagid. Glibot, babautin da bagid. Nakabungda. Tano ka na mabawas ang basol na. Bayadan na ka na. Pangpanggag pa ilan sa. Amo kailangan nga bayadan kasi kung ng Jesus Christ, it is finished! Nabayadan ko, natungpalin na ang bayadan ti taon, tilang aramidon ti taon, kung iti John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Patsyam lang, ako thank you, binayadan ako. Mamati aking ka, na binayadan na. Sika Savior, sika mga pakawan, sika mga tagbiyan ng ginanaw. Nung mamati ka nga binayadan na ka, awang bayadan. Nung mamati ka nga isalakan na ka impyerno, papanantay no kwa? Langit. Sa the right message tayo, the right salvation tayo, the eternal life tayo. So masapol tayo nga ibahagi ti sabali nga tao, tano mapanda mo jay, langit gagayon ken kausa. Ituloy tayo ito maminsan, at dapat dito, at short, mga 45 minutes, ay umana ay kausa. So kung naroon ni Jamie sa mga pastor Sino yun din? Ay, lecture tayo, di kalma 45 minutes, brother Sammy, di ba? Oo. So, manayid ko na. So, kaya I believe na magyaman tayo ti Apo, tayo hanting agrigatin, iso na nagrigatin. Hanting ang mapanimpyerno, langit tayo. Alright? So, iso na iti ng bayad para kanya tayo. It is finished. Oho. Kaya di tayo mabuting iti patay. Hanting ang mabuting, no anaman oras nga lang na tayo ti Apo. Tamo tayo nga ijay langit, titungpal kararwa tayo. Apay, iso kariti Diyos. Kanya tayo. Ada iti makukuha ng salvation for mankind is completed. Nalpasen. Let's pray Apo tayo iti sa on benditionam. Digiti kakabsat mi ti Candon City, kaya't makipaset da iti panag-preach iti gospel, panag-share ti salvation ni Jesus Christ. Benditionam Apo Diyos 61,432 population approximated ti Candon in 42 barangays. Kaya't manupay lang ang barangay napanami Apo adupay ti tattao. Kami nga kaya dahon lang kinahayra. We need more laborers into the harvest field. That's why we are involving ourselves for the 9:38 Matcha 9:38 prayer in the morning, 9:38 and 9:38 p.m. at the evening. Nga masapul mi Apo ti kaduad to nga laborers. Please send them in the harvest field, in Candon and beyond. Apo'y karkararag mi Apo nga maiwaragawag mi panakaisalakan mo ayat mo para kadiliti tao. Iti nga lugar. Singarod Apo daydayawom mi thank you tayo salakan na kami thank you tayo. Patuloy na kang nga aywanan, paraburan, bibiyagan Apo Diyos. Kami ko mga yuray iti patay lang nga awang maaramid min no di at paaramat kami. Gibunong contract, soul winning kami Apo. Ag-invite kang visitors nga may toy every Sunday, Thursday, tano mamamuda na Jesus kas mga isalakan da. And this our job, O God. Sika nga rutiday dayaw mi, Apo tatanga malam, at sika makisarita kadigiti kausat. And nakakidon tayo man, nakadumo kausat. At sino mga ibaga
Ang ko ngayon uray ti patay ko lang ng kahit ko nga aramatan na mo ni Apo Diyos, ag serving a blessing iti pamilya, may share ko iti loved ones ko iti ebanghelyo pa nakaisalakan ni Kristo. Oho. So, mausar na ko maapo, iti pagayatam, I surrender myself kanyang ko na. Apo, anak pagayatam kanya. O, kas pang reciprocate ko, pang supapa ko, kadigiti, inaramid mo di cross, na sika na tayo, instead of me. Thank you tayo salakan na, kahit kung may salakan di sabsabali. Pakingato mo ma'am, yung sila di, kaya mo usaran na kati Apo, God bless you po, I will pray for you. God bless you. Let's pray. After I pray, kasarita iti Apo, kunang Apo, agbalin ako mga blessing, kadigiti loved ones ko, may share mi ko ma-gospel kanya, data kikita kanto mo ilang langit. Apo Diyos bendisyonan, digiti nagitayag ima, sika Apo mang sumbat, kadigiti tarigagay da, commitment da, nga paaramat magkanyam, especially, hala ko mga dakam to mapalangit, kadua min to ti family members mi, relatives, friends, loved ones, tano tikas sa langit tong wala tong parkararwami, even Candon City Apo, iti 61,000 plus nga population ito'y aramaten na kamo to reach them out and share the gospel of salvation to them. Please, O God. Siga mang sumbat ka, digiti karkararag da, uray pa'y, anya mga idaton da, idawat darata, Apo Diyos, ti pagdaldalanan da, struggle, problema, siga ti mang tulong kenkwana. In Jesus' name I pray, Amen. Agkararag kayo pa ilang outside, individually, heads your bows, eyes your closed, and talk to God when Apo, kunang panamatan na, bali na a blessing ti pamilya, loved ones ko, may share ni ti panakaisalakan mo kanya. Kaya niya mga paglaslasatan tayo, ibagat ay kay Apo Diyos. Apo Diyos sa mami na ilangitan, nagyamang kami di mensahe, tatamalon. Pudno ako nga masapol mi iti agyaman din niyang o Diyos. Kasi kanti nag-sacrifice di cross si Calvario. Si kanti natay para kanyami, hang kami magbayad Apo. Pinati mi lang ni Apo Jesus, hinawat, ket na kami, ket na isalakan. Bendisyonan ta, we can do your will, we can satisfy you, and we can surrender to your will. Kaya mo pa'y nga, adu nga tao ti Candon City, especially our loved ones, nga pa'y nanamad ti langit o Diyos. Thank you tayong karyan na kami, ti langit, mansion in heaven. Thank you tinakawan na kami, thank you kanakambagdag na nayon. Thank you Apo ta, napakawang kami. So we want them also to share, to hear the gospel of your love, the gospel of salvation, iti ayat mo kadigiti tao, tano tigas sa Apo, kikita kam tungol at tapagarya. Bendisyon namin iti sagtunggal may sa Apo, hindi na kang baybayan, ikakararag ko na ni Richie, sa lunat na, makasarak to kang mati, katulong na Apo, nailinda, igsamisuna, kadijay nga, sagsagabang matibagi na ta Apo, nga, tay diarrhea, kasama kin ni Emi, ni tay Eli, makarecover ko nga Apo nga alalisto, kasama kin Ate Mariel, ti sa lunat dalin na Yoli, pakiready ti bagida, handa ko mga, numato sugar, cholesterol na high blood kin dumapay, Apo iwanan mo sila. Sa mo kin Julius, kondisyon ng tatumbigat, maalan na G. Grayson, ma-accomplish sa aming requirements, sa regular classroom malang ito no July 21. Bendisyon ng oray pa iti pamilyami, di nakabaybayan Apo, iti naldo-aldaw nga panagbiag mi o Diyos, silasat na kamtat ng alawa, si disgrasya, pay God, sulisog, kinadakes, kadual da kami o Diyos. Subli na kamtumanan no Webes, prayer meeting mi Apo,
masapol mi ti agkarkararag pay apo iti adu nga aramidem para kanya mi kenti pamilya. Dinakambay-bayan o Dios idaydayo da kaunay. And thank you for everything. At bendisyon mo da nanay Dora, ini tay Joseph, especially iti panag-opera nanto Augusto, nabalegi ko ma iti operation nanto. Kandi umadani nga hearing danto iti July 18 ta final judge apo. Berdikan ko man tanong may award, mga bada ako ti case. Ikangarod ako iti mang bless, iti aming nga tarigagay may plano, team goals para ti Candle City, ado ko may salakang nga karkarawa, sumurot ti bautismo, ganun ti bautismo, ken madiscipulan, taano tigas sa si kaapo ti ayaten pagserben. Amin digiti kararag pagyaman ni, in Jesus' name I pray, Amen. Praise the Lord. Kausat, at kikin nararag telat ta, oho, by the way, it's a part of our service na may itod tayo para ti Apo nga offering, ay itod tayo para ti Apo, and ti Apo mag-bless kanya ti amin. Agkikin nararag tayo lahat ta, kausat, ni Nanay Emi kat nasakit ka no upay lang. Makalawas yun na yung nasurukan na yan. 2 Domingo. Siyempre po, tanay kaputa na fracture to lang, hanga insigila talaga. Sigar kararag tayo lahat ta ni Tatay, Kindak Tristan, makaumaydan tumanin, ni Manang Nida. Isa kami naka-duty Tristan nagbambantay kini Tatay. Okay. So, agkikin nararag kay lahat tangarod ka